महंत मधुदासंकर ये पवित्र पीठ को मोर प्रणाम। ये मठाधीश मधुदासंकर मधुसूदन दासंकर मठर मठाधीश सीधा महंत महाराज सिद्धांत शेखर महंत को मोर प्रणाम। एवं आम सहित मंच उपर अच्छा भुवनेश्वर आसीथिबा जिला महिला मोर्चार आग धाड़ीर नेत्री मोर सान भौणी विष्णुप्रिया भौणी मंच उपर अच्छा मंडलर सभापति बाबाजी भाई एवं मंच उपर अच्छा आमर पट्टनायक भाई विश्व पट्टनायक भाई जी आम भौणिकार हजबैंड अच्छा मंच उपर अच्छा राम भाई तथा यही अनुष्ठान सभापति सर्वेश्वर भाई एवं यही अनुष्ठान जो कला संस्कृति परिवेषण चली नूपुर डांस एकाडेमी समस्त शिशु कलाकार एवं तांकर जी अच्छा गाइड टीचर एवं उपस्थित यही अंचल गुरुजन माने बुद्धिजीवी माने माँ माने भौणी माने कुनी कुनी पिला माने हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँ। आम समस्ते जाचे धनुजात्रा केवल बरगड़ हुए एवं कंसंकर दरबार हुए और कंस महाराज जहाँ जहाँ दंड विधान करती ताकू समस्ते मानती किंतु बड़ा खुशी कथा से विश्व प्रसिद्ध धनुजात्रा जोटी के बरगड़ हुए आम यही कथा टीवी न्यूज तथा समस्त अनुभव करे प्रोग्राम गोटे बरगड़ हो बड़ा खुशी कथा कि आम केन्द्रापड़िया कौ गुण कम ना आम केन्द्रापड़ार महंत महाराज उद्यम आज यही भरतपुर ग्राम पंचायत चक्रड़ा ग्राम पंचायत यही मंच जोटा कि पवित्र स्थान प्रभु महंत महाराज जो मठाधीश स्थान आज धनुजात्रा होची भाव ढंग आमे आमर कला संस्कृति के उज्जीवित करने ये प्रोग्राम आम कला संस्कृति ओडिशार आम उत्कल प्रदेश सारा भारत वर्ष चर्चित एवं सारा विश्व दरबार में चर्चित आम भारत स्वाधीन हेले 1947 मसीह जोटा कि आम समस्ते से कलार आम उज्जीवित होते जो माँ डाकरा दिखाई वंदे मातरम मारे आम सारा भारत वर्ष को गोटे सूत्र जोड़ी भारत को स्वाधीन करते एबे आमे बहु आगे अच्छे विज्ञान जुग आम बहुत आगे चलीचे आम कला संस्कृति भी से भाव में उज्जीवित है आगे चली जोटा कि आम भी दिने छोट थिला बेले एमती स्टेज रे आम नाची नथिलु बापा माँ पाखरे अंतर्निहित जो कला लुचि रही बणार मल्ली मणरे न झड़ू ए प्रत्येक माँ बापा चेष्टित शिक्षा क्षेत्र में जे रही टीचर से भी चेष्टित एवं से ये महंत महाराज उद्यम मंच भी चेष्टा करुच्ची अंचल छोट छोट पिला पाखे जो कला ऋतु परिप्रकाश हो बणर मल्ली न झड़ी तार बासना समस्ते जानतु पातु एवं केन्द्रापड़ा ये अंचलवासी जो मैंने ये उपस्थित अच्छा ये कलार जहाँ पाखे अच्छी जानतु आम निश्चित रूप से भावी जे आम बहुत शांति अच्छे निरापद अच्छे आम देश भी यहाँ राजनीति भाषण नुहे मुझे चाहूँगी जेहेतु दीपद कहबार सुजोग पाई आम भी विपदर मुहर अच्छु आम आम देश आमको बाहर विदेशी शक्ति सब डर धमकाऊँ केते आम उपरे लगे दौरान 50% तारीख आम स्वावलंबी हवा आम आम भारत वर्ष को स्वावलंबी करने जड़े गोटे
ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆମ ମା ପାଖରେ ଆମ ଭାଇ ପାଖରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବର୍ଷ ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଳା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କଳାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଜି ପଢ଼ିକି ପିଜି କରି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଟପର ହେଇ ଚାକିରି ପାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ସେ ନାଚ ଶିଖିଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି 5-6ଟା ସ୍କୁଲରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖଉଛି ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତେଣୁ ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏ କଳା ଥିବ ତାହେଲେ ଯଦି ବି ଚାକିରି ନ ମିଳେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଭୟରେ ଡର ଭୟକୁ ଖାତିର ବେଖାତିର ନ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବା ଆମ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଏ କଳା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ରହୁ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏ ଚକ୍ରଡ଼ା ମାଟି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେହି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ବିଦେଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ନାଚ ଗୀତ ଅଛି ଆମେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖିବା ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏହି ଆଶା ରଖି ଅପେକ୍ଷା ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମଠାଧୀଶଙ୍କୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।